କରି ବଢିଆ ଅଛି ଏ ସଳା ବୁଢା ଆଜି ଘରେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖି ଟିକେ ନାଦି ଦେବା ଏ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖି ମନ କାହିଁ କଣ ହଉଛି ଏ ମୋର ମନ ଉଡି ଯାଏ ରେ ମନ ଉଡି ଉଡି ଯାଏ ଖାଲି ନାଦି ଦଉଛି ମୋର ହାତ मेरो ଖିଲି ଖିଲି पत्ते की मारी होगी रे अरे तू बोल वो पापा तू अरे कौन तू पार्सल 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 अरे की पार्सल अरे का पार्सल अरे किया पार्सल ए हमर रसम मैडम से मोन आए पार्सल मगे थला ता मु आसी डब्बा कोइला रसम मैडम अरे सारा चंदर तू सेई दिनो कोन देइथुलु केतारी से कोन मगे देला केतारी सारा एरी किछि जिनिस हबो मु जे खाइ देनी ए से कथा कहले आपा कहनी से जिनस मु खाइ देगिरी 5 दिन हेला सारा मु पेटे ही पड़ी मो बंधु बांधव कांदिले आ गाले को केते बच्चा कहले से कहले तो जारे सारा मई धरी राम नाम सत्य कई पूरा मोसारी की ले गले मुरे टिके रह जाय हमरा सारा निया लगे दिखन ए सारा मोसारी चारी पटे बुलौथिले मोसारी चारी पटे बुलौ बोले को निद होला भागिला के रह जाय खांदिया वाले तू कोन अछि गलो खाली एड़े एड़े काठ खाना पूरा कर जाए अरे अरे मो रसमती खाइलानी कि पीलानी ओसी छुआटा केते कांदिला रे कांदी कांदी पूरा नोसी गला शेषरे मुझे तू बहुत बुझेली और जहाँ को कोन कहले तू खाली कुंडेली अरे मु कहले रस अरे तोरे कौन होती खाली कोन समझ के तो कुंडेल अरे से सारे से तो मोर घर में सारे से मते कोन कहले जानि छु भाई ना तुम को मोर कुंडेल रछ अरे से तो कुंडेला कुंडेला सारा मोर सेंटर जगह जगह चापरे डाला बोले जानी सला 3 दिन का तार रस को मुंह केंच देली हां कहले रे मो किछ कहली रे मते किछ बचा लागी हां मैं कोन किछ सुभिया सुभिया तो टोटली पूरा अन्य मनस हां अन्य मनस को ए छाड़ से कथा अरे तू कोन धरि गई छु कहलु हां पास अरे की बात के बोली छु कहले हम रस लगे ठीक अछि मु तते क्षमा करिनी से पार्सल के मगे दिबलु मु ताको छोइबा नै ए तमे से पार्सल नबनी नै मु ताको देबी ए पार्सल जे मगे छी मु ताको डाकी दउची तू अपेक्षा कर मु डाकुची रस ए रस सारी मत जो अगर
पाखे चहला पानी भलिया मारी आसुचु किए कि से हां माने घट सूत्र बंधु पागल की बंधु माने घटना सूत्र बंधु माने मार्केट रे तार मोर देखा हुए आ से मो नारे किछि जिंस मगाए मु तो ताको आनी दिए छोरा तू ताहे डेलीवरी में अरे तोर आसो तो की परिचय है ता माने कोन कि मु चाकर हां आ से चाकर नहीं और कहलो से चाकरानी से करे नहीं तो खरा है अरे कहले कतार धरा पड़ी जीव वो पहरे कहले हां मुक्ति मार्केट रे तार मोर देखा हुए हां हां आ से मो नारे किछि जिंस मगाए मु तो आनी ताको दिए तो तुम भीतर भल दिया चली सी मत दियती भल दिया चली अरे चाइना क्या कौन आती तो दे हाँ दे आसो हेटी एटा बुनिया आ बेसी नहीं 75 टका रे दियो 50 लेथिला तो अधुरा ठीक আছে তুমি এই দিও তুমি ভিতরে যাই কি পয়সা নেকে আসি ठीक আছে ସେଇଟା କଣ କହ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିବି না না কোটা ସେଇଟା দেখি হবনি କାହିଁକି ସେଇটা দেখে ଜିନିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ମୋ ମନ ବଳେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ନା ନା ଏ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆରେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଦେଖ अरे ऐसा कौन रे अरे ये चाइना अरे ऐसा कौन काय कौन ऐसा कौन रस अरे कौन टे कहलु ना আরে পুরো বন্ধ দেখনি বলি সেইটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট টেস্ট प्रेग्नेंट केस प्रेग्नेंट टेस्ट करी हुए काय आप ये बता दिले इधर की प्रेग्नेंट टेस्ट हुए सुनो एटा को एमिति काढिबो एमिति खोली दबो बेटा एमिति खोली दबो देखिबा भीतर ओडे एते लंबा अछि एते लंबा हां हां ताको काढिबो हां मझिरे गोटे खालुआ जगह कौन कहले मझिरे खालुआ जगह मझिरे कुरकुरे ए मझिरे बुझला ता मोर असुगु बता एइथे गोटे टोपा पकेइबो बेसी पकेइबोनी न छला मुंजिनी मुंड काम करिवोनी आसुन पकेला बला टिके धीरे थिबो अन्य मानस हबोनी जदी होला ताहार मेसिन पूरा भूल हबो गोटे टोपा पकेइबो गोटे गार आसीबो जदी दीटा टका पकेइबो दीटा गार आसीबो जदी दीटा गार आसीगला ताहा तो मु मिठा बांटीबी अरे तू तोरा मिठा बांटीबो तू काई दबला जाले तू काई दे मिठा बांटीबो मैं कथरा किछि बुझी पाबी मत आउथरे मिठा मु बुझा कोन का मु बुझी पामे बा एसो तुम बुझी ना तुम दीटा गार परिसर हां रस जा अरे से जो मछली खालुआ जगह कहले टोपा के पकड़ सेटा कोन करे माने टोपाटे पकेले पूरा इंजिन क्लियर अरे से टोपाटा कोन से टोपाटा कहबी एदिके आसो परिस्रा अरे मुझे रस उतरी से परिस्रा बताइले
ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ ଯଦି ରସର ପରିସ୍ରା ତମେ ଚାଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଚାଇନା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ଜୀବନ। ଆରେ ତିନି ବର୍ଷ ଜଗିଲେ ଆରେ ମାଛ ଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ ଅନ୍ତତ ଛୁଆ ଟିକେ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବାହାରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଏ ଯୋଉ ଗାୟ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ। ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ବି ଗାୟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କଣ କହିଲୁ ସିଙ୍ଗିଲି ଗାଲା ପଡିଲେ ଇଞ୍ଜିନି ପ୍ଲେୟର ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟି। ଆରେ ତୁ କାଇଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ? ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା? ତୁ କଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ ଡବରା ଗାଲା ପଡିଲେ? ଆଉ କାହିଁକି? ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା କଥା କହୁଛ ରସ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ପୁରା ବାପା ହବ। ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଚଢିଛି, ହେଲେ ସିଏ ଜମ ମତେ ପାଖକୁ ମରେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲି କେତେବେଳେ ଆଉ ବାପା ହେଲି କେତେବେଳେ? ତମେ କେମିତି ବାପା ହବ ମୁଁ ତ ବୁଝାରୁ କଣ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା? କଣ କହୁଛ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଳ ଭାତଟିକୁ ତ ଡାଲି ଆସିଲେ କହୁଛୁ କଣ ବେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଖରାପ କରୁଛୁ? ଭାଷା ଠିକ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ ଉଲ୍ଲାରେ କଥା ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ତମେ ଟକ୍ନ କରି ଫୁଟେଇଛ। आम बाबू भारी बढ़िया लोक से निश्चय आम कथा बुझे आम दुख सुख सहारे नाम मोर सदरे चाइना माल छाड़ हे भगवान समस्त जगत नॉनसेंस आ सबुठ बड़ नॉनसेंस इशू एक्सीडेंट होइछि ताको कहली मेडिकल एड्रेस के दे मु जाई देखि आसिले मो बड़टा बुझ जीवो हाकिम देखौछि हाकिम पचारि ले कहउछि डॉक्टर कहउछि से खूब शीघ्र घर घर आसी आपन आ सेकेंड नॉनसेंस चाइना सते जेमि घर मुरु
সকাল পহর যাইছে বাবু তো দেখা নাই বাবু বাবু এই কান্না বাবু আসিগলে বাবু এত সব কাম ମୁଁ ପାରିବିନି এত সব কাম করছি সে চাকরানি କିଛି କରୁନି ଖାଲି তুই ଦି ମରେ ଖାଇକି ଖାଲି তুই ଦଳ କରୁଛି କିଛି କରୁନି ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କିଛି କାମ କରୁନି ସବୁ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ঠিক ଅଛି ଆଜିଠୁ ତାକୁ ଆମ ଘର ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଏ ଘର ସବୁ କାମ ତୁ କରିବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆରେ ପାରିବୁନି ତ ସେ ଥାଉ ଆରେ ଚାଇନା ବାବୁ ଇସୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇସୁ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିପାରିବୁନି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇସୁ ବାବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓହୋ ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଏ ଚାଇନା ଆସୁଛି ତା ଠାରୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହସ୍ପିଟାଲର ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ସେ ଯଦି ନ ଦିଏ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଅନଶନ କରିବି କିଛି ଖାଇବିନି କିଛି ପିଇବିନି ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିଯିବି ବାବୁ ବଡ ବାବୁ କଣ ଏଠି ଛଡା ଆଉ ଭଲ ଝିଅ ମିଳିବେନି ମିଳିବେ ଚାଇନା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ହେଲେ ସବୁ ଝିଅ କଣ ଇତି ହୋଇପାରିବେ ଆରେ ଇତି ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ବାବୁ ପର ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ନିଜର କରିଦେଲା ଆରେ ପର ସେତେବେଳେ ନିଜର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାତି ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଥାଏ ଚାଇନା ଆସ ଆସ ବାବୁ କଥା କହୁଛି ବାପା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଲାଗୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଏଠି ଭଳି ଝିଅକୁ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଆରେ ତୁ ତ କହିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଓହୋ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ବାପା ତାଙ୍କର ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିଦି ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହଁ ଚାଇନା କହ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆମର ଭଲ ହେଇ ଫେରିଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସିବି ବଡ ବାବୁ ଆମର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ ଚାଇନା ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବାହାଘରରେ କଣ ଅଛି ଧୁମଧାମରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ କଲେ କାମ ଶେଷ ବାବୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସିନ୍ଦୁରଟା ନେଇକି ଆସି ହଁ ତୁ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ନାଇଁ ଲୋ ମା ତୁ ସେମିତି କହନି ଆଜି ଯାଏ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ମହତାର ଚିହ୍ନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ରାଜି ତ ଇସୁ ଆରେ ଇସୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତୋ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଛି ନାଇଁ ବାପା ଦିଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ତମ ମଥାରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ବହିଯାଏ ମୋ କଥା ରଖ ଦିଦି ମୋ କଥା ରଖ ବାବୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମଥାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ए घर के ही फास्ट कर रही बरम फास्ट कर तू ओहो बुझी पारलु बोधे अरे साना भाई होई बड़ भाई को बदनाम करिया को जाई चाकर आड़ी के लांच देलु अरे तो भलो पाइबे से कोन कम करिथिला ना मु मो स्नेह ममता रु तते वंचित करिथिली अरे जवाब दे मते जवाब दे गोटे पत्थर पवन उड़ी आसी देहरे बाजिले बहुत कष्ट दिए बापा आउ सेही पत्थर के निज लोक टिके जदि एते कष्ट हुए कि कोई हुएनी कि सही हुएनी बापा ए देनी अगर तू जो भाबुछु मु भूल करिछि तारे तो भाउज नै मु घर छाडी चली एरे तो मो कलक दंते रे कलक तो मो चरित्र रे कलक लगानी गोटे हेइथिलु तो मां मरि गला तू जते बेले मां को खोजुथिलु सेते बेले तोरा एई भाई मो पेटे तळ को नहीं जाउथिली आउ तू जते बेले राती रे भोको पास रे आउ के कोड हो किने में रोटी चपुड़ी के मुंह तो देखौथिली आउ तो मेरो खराब हेले राती राती भरी में तोरी पाखे रहउथिली सुजो पाइले तू खेलिबा को बाहर को चली जाऊ और परीक्षा समय को खबर पाइली तू बाहर खेला बोला पड़ू और फिर से समय रे तो भाई को बतरे और तो भाई को है भीतर घर बसी तू पाखा पड़ू और तू बाहर चले आसे और तापर तो भाई बापा जी बोले बड़ बड़ आखी धरी बाड़ी धरी तो प्रे चली आसती मु सेते बेले तोरी पिठी परे मु सोई पड़ुथली अरे सब जगह मारो मो पिठिए बाजे अरे मारो खाई सिना पिठिना फाटी जाए अरे घास ना 15 दिन सुखी गले अरे एते सुदा भी चिन्हटा अछि देख रे अरे एमिति भाई की तमे भूल बुझलो तुमको धर्म सही बनी बाबू तुमको धर्म सही बनी भाबुजी भविष्य में तू एमिति भूल करिबुनी अरे भाबुजी कर जा भाऊ को प्रणाम कर आओ जा अरे जा अरे सी पर एक घर रखियो दिया अरे तू तो सदा बड़ी बात देखी अब तू ये हटा चौकी पर ले ऐसे जान के दर भाई हो से होची मो जीवन मो छाती रो धरी जा ताकू के हटा कर परिबनी ताकू के हटा कर परिबनी और तब तो बोले कि अनुरोध बाबा आमे जो एठा रहिले से माने परस्पर कथा करिवेनी चालो जो आमे भीतर को जिबा ताको बिजोड़ को साथी के कथा रा देबा चल चल बाबा चल अरे ये तो वो पता चला के तो इतनी ना औरत का गोटे मनीष ना दीटा ना रे दीटा मनीष ମୁଁ ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ତୁ ସିନା ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବି ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତୋ ବାପା ଭାଇର ସବୁ କିଛି ତୋର ପୁରୁଣା ଅତୀତ ବିଷୟରେ କହିପାରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ପତ୍ର ମୋର ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିଲି ମୋ କିଛି
प्रमाण कर देव तू इति नुह अनध्या